Zdravo dragi moji, danas ćemo da napravimo nešto brzo i lako. Vjerujem da ovo niste probali, ali ako jeste, evo ja ću vas podsjetiti. Ovo je super i kad ljudi poste ili koji ne jedu meso, a da naprave nešto onako, kako da kažem, jako dobro ukusno. Znate mene kad ja govorim da ručak će da bude wow, vjerujte, ovo će da bude wow. Evo odmah ćemo krenuti da radimo. Uzmite jednu tavu u kojoj ćete to spremati malo dublju i da može da se stavi na njoj poklopac. Uzmite jednu malo veću glavicu crvenog luka, ne morate koristiti ovako ovaj ljubičasti, možete sasvim normalni. Ili možete dvije manje glavice, ova je baš onako, pogledajte, baš je velika. Kao jabuka neka velika. Jest. Prvo ćemo njega sitno isjeckat ili u ovom sjecku, ko što znate da ja njega baš koristim, onda ja to fino tako i uradim. Tu ćemo dodati i dvije mrkve. I to ćemo sad isjeckat. Sad ovo stavljamo da malo propržimo, nekih 2 minuta. Kao što već znate, ja uvijek volim malčice da posolim. Samo budite oprezni, nemojte pretjerivati. Uvijek možete poslije da dodate soli. Znači samo malo ćemo to na laganoj vatri 2 minuta da propržimo uz malo miješanje. Šta će nam to biti zamjena za meso? To je super patlidžan. On je super, znači zamjena za meso. I vidjet ćete kako ćete dobiti jedan odličan ručak, a još će tu nešto doći da to još sve obogati. Sad ćete ovo da stavite ili u sjecka, ili da ga izrendate, ili da sitno nasjeckate. Znači možete sebi po želji to da uradite, možete da ga i ogulite i ne morate. Ako se bojite da je gorak, ali stvarno ja nikad nisam imala problem da je gorak, vi prethodno njega malo isjeckajte, posolite i onda ono iscijedite. Znači nemojte to sad uraditi kao ja ako smatrate da je vaš gorak, ali ja još nijednom nisam se susrela da je to gorko. I ovo sad sve isjeckamo. Nakon ta 2 minuta kad smo to fino ovako sa poklopcem malo propržili, dodajemo isjeckani patlidžan. Sad kad smo stavili patlidžan i fino promiješali, još 1 minut, 2 ovako ćemo propržiti i nemojte se plašiti, znači samo pazite da vam to ne zagori, pošto znamo da patlidžan upija dosta tekućine, to jeste ako bi dolijevali ulje to ne bi bilo dobro, tako da možete minuticu do 2. Odmah nakon minut, pošto je počelo, vidite dole da hvata, dolijevamo vodu. Sve to fino promiješamo, nasuli smo vodu i poklopili smo i ostavljamo tako da se malo to krčka i onda dodajemo sitno sjeckan bijeli luk, možete ga i kroz onu alatku propustiti kako god hoćete. Dodajemo luk, poslije luka dodajemo paradajz sok, kako god. Dosuću još malo vode. Sve fino promiješamo, poklopimo i pripremimo začine. Smanjili smo tamo vatru, znači bila je najjača do momenta kad smo sve stavili i poklopili. I sad ostavljamo na nekoj polovini otprilike, samo to da onako kuva. Dodajemo sad začine, po želji, po ukusu. Ja ću staviti ovdje malčice crvene začinske paprike, još manje ću staviti, evo vidite i sami, na vrh male kaškice od čaja. Dodat ću biber, sve po ukusu dodajete. Evo ovako vidite, pola kaškice. A vi sve opet kažem kako vi želite. Dodat ću 1 punu kašiku ovoga bosiljka suvog. Ako imate svježi možete da koristite i svježi. I onako malo samo majčine dušice ili kako se to ovdje zove timijan. I skroz, znači malo među prstima. Evo kako izgleda ta majčina dušica ili timijan. Samo što ovo pakovanje? Da, to sam ja napravila u teglici, da. Stavit ću još malkice soli.
I ovo već možemo odmah tamo da stavimo. Kako mi ovo zovemo? Ovo mi zovemo neki posni bolognjeze sos. Tako nešto slično. Eto, ovi koji jedu meso umjesto patliđana neka stave meso i može im to poslužiti. Ali ja ću snimiti verziju sa mesom. Dodajemo začine. Sve promiješamo i sad dodajemo nešto što će da još bude onako bogatijeg ukusa, a sad ću o tom malo da popričam taman dok se ovo ovdje bude onako krčkalo i to nije potrebno puno. Sve ovo bude gotovo za 15-20 minuta, znači vidjeli ste sve, samo je potrebno da konstantno kuva. Sad ćemo znači malo da popričamo i da dodamo nešto što je super. Zašto se smijem? Pa volim s vama da pričam. Ovo je za sve one koji vole da me slušaju i koji uživaju u mojoj pričici. I sad se vi pitate kako su nastala ova moja jela. Pa zahvaljujući mom sinu koji je vegetarijanac i koji ne jede meso, znate, dosta vas, ali koji ne zna dijetu. I onda se ja trudim tako nešto da napravim nešto bogato i da on ima da pojede iako ne jede meso. Da tu budu neke dobre stvari. I uvijek kažem da se sami informišete, na primjer, o nekim stvarima, zašto su šta dobre, gdje su ti proteini, zašto da se mijenja, s čim, kako. I onda sami se opustite i napravite super jela. Možda je ovo neko ovako na ovaj način ispremao, ali ako nije, evo nekom posluži ko ideja. I ovdje ćemo sad dodati ovaj crveni grah, pasulj, kako ko zove, ili grah. I reću vam da, pokazat ću vam u stvari koji ja koristim. Trudite se uvijek da nađete koji je najbolji, koji u sebi nema nikakvih emulgatora ili nekih konzervanasa. Evo pogledajte koji ja koristim. Naravno nema ovo svagdje baš da se nađe, ali potrudite se da nađete. Znači ovdje stvarno ne ide ništa sem. Ja uvijek volim da to sve fino ovdje pročitam šta se tu nalazi. Ovdje je samo znači ovaj crveni grah i voda i sol. Ništa drugo više nema. Znači nemojte reći da ovo sad nešto fuj. Kad nije. Kad stvarno nije, ja se stvarno trudim. Naravno, ne možemo baš sve ono naći da bude wow, najbolje, ali se trudimo da možemo da se zdravo hranimo i uvijek je važno da jedemo raznovrsno. Vlado i ja jedemo meso, ali od sina smo dosta smanjili i baš mi je drago zbog toga. Prije naši nisu jeli toliko meso, pa se mi pitamo zašto su oni tako bili zdravi, šta mi to sad griješimo? Pa oni nisu jeli meso svaki dan. A naši dole svi iz bivše Jugoslavije, da kažem tako, nema kod nje doručak, ručak, večera bez nekog mesa, ništa ne prolazi. Znam kad odem kod svoje mame kako to izgleda. Ja joj prosto kažem, mama, mi nismo na to navikli, baš toliko, stvarno ono smeta nam, ali ja razumijem ljude koji su na to navikli. Ali probajte nekad i ovako nešto, pa ćete vidjeti da je lijepo. Ja uvijek nekako kod da vas ubjeđujem, ali evo vjerujte i mi smo znači krenuli na neke druge jela da probavamo i da vidimo kako je to stvarno može da bude lijepo i ukusno. Tata je prvi koji bude često skeptičan za nešto, pošto on voli isto meso, a kad proba onda se jednostavno oduševi i nekad bude čak ono neke da kaže da je mu puno bolje nego... Da, nakon ovih 2-3 minuta koja smo pričali dodati, znači potrebno je da ga fino operete ispod mlaza vode ako koristite, imate čak i u teglama da pronađete ovaj pasulj ili grah kako ko zove, ovaj crveni, pa tako eto potrudite se, vidite šta možete, možda imate i svoj domaći. I ovo sad dodajemo tamo u onu našu smjesu. Vidjeli ste, dodali smo ovaj grah, promiješali smo sve i sad ćemo to poklopiti i ostaviti nekih od 5 do 7 minuta, ali vi tu budete da provjerite da li vam je potrebno još malo vodica ako volite da to bude onako rijeđe ili gušće. Pa znači povremeno otvorite, malo promiješate, evo vidite kako je to lijepo za sada, tako da kasnije možete da podesite kako vama odgovara. I predložite još šta se ovdje može staviti, evo ja sam se sad sjetila, možda bi bilo fino da se stavi, ali ajde nećemo ovaj put izmišljati. Kuruz šećerac bi bilo isto interesantno. Onda bi ovo bilo ko neki chili con carne. Da je ko meksičko jelo, ali mi ćemo ovo ostaviti, nek bude naše ovako da ne komplikujemo previše. Sad poklapamo kao što smo rekli i od 5 do 7 minuta ostavljamo da se još kuva, ako bude potrebno vode dodajte još. Evo, pogledajte, naše jelo je gotovo. Za sve ukupno, ajde nek bude 15 minuta, ali ajde nije toliko.
možete da dodate odozgo, kao što ću ja da stavim malo peršuna radi izgleda. I ja volim peršun, ali moji momci, u stvari Vlado da, ali voji nekad, ali ja kad to ovako sve napravim, ne buni se, on pojede. Ja samo kaže ne moraš, a na kraju sve pojede. Eto, znači, pogledajte za kako kratko vrijeme vi dobijete jedan super, odličan i bogat brz ručak, bez imalo muke, sa puno dobrih stvari. I za ljude koji poste, eto super. Znači ako budete postili na vodi, onda to samo malo prodinstate bez ovog ulja, tako da eto, znate vi to i sami. Najljepši dio, kao što kaže moj sin, on je već probao to. A ovog puta kaže, ajde mama ti dočaraj ukus, pa potruču se da prenesem na vas koliko to mogu, a da ne budem napadna i dosadna. Ali eto, vola bi da probate stvarno ponekad nešto što niste probali, a vjerujem da dosta vas nije ovo probalo. A znajte da je stvarno jako dobro i ukusno. Ovo vam je super ručak na kašiku. Uz ovo ne treba ništa. Mada ja ponekad Vojinu uz ovo napravim nekad i tjesteninu, on nekad voli s tim pomiješati, tako da stvarno možete se poigrati. Znači neke makarone ili šta još ja koristim, bulgur, znači stvarno i to super idealno. Znači ne morate ništa, ovo je sasvim dovoljno ovako samo za sebe. Možete naravno i koji volite kru neki uz to, znači opet kažem po vašoj želji, ali nama je ovo sasvim dovoljno bez ičega ovako. I nisam vam rekla da će svi tačni sastojci, kao i kod svakog mog videa, da se nalaze u opisu ispod videa. Ako to nisam već rekla ili jesam, sad nisam sigurna. Znači kliknite na naslov i sve će vam pisati tačno koliko sam ja čega koristila, a rekla sam vam vodu sami možete da dozirate koliko želite to gusto da vam bude, tako da eto, mislim da sam bila barem malo od koristi, da će vam ova ideja poslužiti. Ja bi se radovala da vam ovo posluži i svi koji nisu probali da probaju. Ljubim vas, šaljem vam ljubav, vi je dijelite dalje jer znate da je ljubav spas za nas. Hvala vam na svemu. I još nešto ću vam reći na kraju samo ovog videa. Važno je da znate da se zahvalite, da budete zahvalni na svemu što imate i što od nekog dobijete. Znači, ja sam na svemu zahvalna svakog dana kad oči otvorim, zahvalna sam što sam ugledala svjetlost dana. A da ne pričam o nekim ovako drugim stvarima, što imam porodicu, nisu to stvari, to je dragocjeno blago. Hvala vam dragi moji, znate vi to sve sami, neću vas smarati. Ljubim vas i prijatno.